So, ito yung coal factory daw dati. So, since wala nang coal, abandon na siya. And we are here, man, yung sana lang. Eh? Lamig, grabe. Vloggerist. So, yan na yung coal factory. Screenshot na lang. Naman tayo mga mag-picture niya tayo. Kami lang. Tayo. Labi, video. Para Balik na ako. dali, video lang na. Para ano, sama-sama lang. Lamig. Fine, everything's okay. Except for me. Ang lamig. Ay, ano ba balit dito? Okay. Grabe, sobrang lamig. Ayun yung dagat. Ayan. Sa likod ko. Lakas! Ang lamig. Tapos ito daw yung coal mine dati. So, abandon na siya. Ayan, Teapot Mountain. 13th floor ruins. Tapos, Kelong Mountain. Ayan yan. Sa likod natin. Teapot. Sa taas. O, saan pa? Okay, 13th floor ruins. So, built layer by layer. 13th floor, layer by layer. Yun. Miners. So, yun yung tirahan ng mga miners. Tapos yung Teapot Mountain naman. Fearless Teapot. So, asan siya? Yun. Tok-tok. Okay, sa tok-tok. Tapos, kaharap niya naman yung, my God, this is the Yin Yang Sea. Yan sa likod ko. Masangalon, grabe. So, hindi na kami pinalapit kasi medyo delikado na. Lamig! Grabe. Ayan yung mountain. T-top, ayun, sa taas. Tapos yung 13 floor ruins. Sobrang lamig. Grabe.